Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray musidɓe julɓe on yaafoto meɗen henda réclamation ji no tawa réclamation ji ɗiɗi ko min hendi ko mi faala intervenude fimum ɗo o ko adi konta o buyi hino noddude lando ko homɓe ko honto e kamen. Haray telema gon sengo ɗon wona ko mari important fota nde wonno gollanaɗo on wonaɗo gollanede on ko on woni Allah subhanahu wa ta'ala on ɗon kanko himo andi ko hombo himo andi ko honto o woni kono ka teddingol jama on haray meɗen yiɗi jabade on question ɗon seeɗa nde wonno min wata jabade goto goto. Haray min on inde nden ko Abdul Karim Diallo jeyaɗo Mamou Sara Mousaya jibinaɗo Sierra Leone Kenema ka telemma alluwal ko miññirawo moɗon joltuɗo e alluwal ha feƴƴiti ko Boajibu woni ko mi jangi école islamique arabe anglais. Haray kami gayntoto ɗon secondaire an on ko ɗon gere ɗen hewti e nokkure kamin wonno ɗon wano andirno ɗon noon gere ɗen Sierra Leone min déplaci min arti friton min wawali hande kadi solution heɓaki no o tigui fuɗɗitora école on. Haray ko ɗum ɗon wonno sabu haɗi o tigui wawude yahude Saudi ɓayo hikkinoɓe yeeso an fof yahuno o tigui wawali yahude gaynitoyo e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala. Haray e nder ɗum ɗon min arti Guinée min woni duuɓi seeɗaji no min mi ardini Angola 2004 e yurmede Allah woni komi hewti e nder ndi leydi ɗo miɗo jooɗi e nder Luanda ka capital e commune wiyeteɗon Kazenga quartier wiyeteɗon Ozainda ka takko juulirde kamin mi hoɗi ɗon suudu ndun ala suudu wo suudu ɓurndu ɓattade juulirde mawnde ɓurde nden janɗude e nder leydi ndin. Haray ka telema responsabilité ka juulirde ɗo yeesoɓe men ɓen koɓe halfininmi ɗo fewndo o saa'i ɗo ko okki pagol e wonɓe natude ɓen ka diina kesum almuslim jadid. Haray wontire ɓen telemma ga fof marɗo faalaɗo natude ka diina mamo faala nadude ka diina. Haray o tigui no andi kami woni ɗo nokkure ande hino weli andude ha ka dambugal juulirde butikaji téléphone ji wonɗi ɗin ɗon. Haray o tigui si seniki ha ɗon e yurmede Allah o tigui tawaylan ɗon. Amma jewnkun ko Fatoumata Binta Diallo o wiyete jibinaɗo Angola ɗo décembre 2007 sonnajo an arano on woni ko jibinimo goto miññitimo on ɗon ko gorko wiyeteɗo Mouhammad Aliou Diallo. Haray ɗin ɗi vidéo ji ɗo miɗo desidi waɗugol ɗiɗo e pular sabu yiɗugol Fouta Diallo teddingol Fouta Diallo sabu anditangol Fouta Diallo gikke e teddungal ko ɓe waɗaninmi kon. Ko waɗi noon hino heewi e zaman men on marɓe ɓen gureji buyi kono hino fanɗi e zaman men on tawɗo hara Fouta Diallo diwe ɗen ka kala hino okki o tigui gueɗal mum. Haray ɗum ɗon ko ɓural mawgal ngal mi yettirta Allah subhanahu wa ta'ala du'ano Fouta Diallo. Sonnajo an arano on ko ɓe telimile ɓen woni ko okkilammo ko ɗum woni Timbi maketeɗo Hajja Hafsatu Diallo. ɗimmo on ɓe labbe ɓen okkilammo maketeɗo Ummu Hawa Diallo. tammo on ko ɓe timbo ɓen okkilammo Bulliwel maketeɗo Zeynab Sow. Haray ɗum ɗo fanɗi e nder galleji e zaman men on ɗo hande ka natata tawa hara a tawa diwe ɗen tati kala nder ton. Haray min ka ammo naati o tigui tawa diwe ɗen tati kala hino nder ton. ɗum ɗon ko ɓural mawgal ngal tawata hara miɗo duwa jarnirde Fouta Diallo du'ano Fouta Diallo no fotata fodde. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu lanɗo on waɗu Fouta jiyaɓe Allah moƴƴuɓe. yo Allahu lanɗo on okkor en ɓantal. yo Allah okkor en yaajede. yo Allah waɗu en yimɓe aljanna. yo Allah waɗu en huloɓe Allah subhanahu wa ta'ala. yo Allahu lanɗo on wattudu en e jiya e makko ɓurɓe ɓe moƴƴude e tageefo makko ngon.
haray komi ɓeydata ɗon wasiyagol Fuuta Jallo koye en ɓeydu hulde Allah subhanahu wa ta'ala, ɓeyden yanñude yottingol nelal Allah ngal subhanahu wa ta'ala, ɓeyden wallindirde e waɗugol da'awaji ɗin nde wonno haɗugol boneji ɗin ɗuytayɗi. sa wattani yiili boɗe so haɗama empêchai mo évoluugol oliyede so haɗaka. waɗowo bone si woni ɗo e nokkure mo fotte mu wo innay ko bone wonɗa wadde ɗum ɗo accu Allah yiɗa ɗum, mo fotte mu wo haɗaymo o tigi hersay haysna hulowo Allah kono o tigi acciray sabu hersa jama on. ɗum battinay moƴƴa e communauté men on. haray wonen yamiroɓe ko moƴƴi haɗoɓe ko boni wano Allah subhanahu wa ta'ala on yamiri noon nde wonno ko ɗum ɗo woni ko welata Allah subhanahu wa ta'ala hino laamadi en wallidiren e noddugol ka sukka Allah subhanahu wa ta'ala. aray musidɓe julɓe ko wano ni ka telemma da'awa ko be wallidiren en fo min wallidiren noddugol tawge fo Allah ngon faade e hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. ɓaawo farillaji ɗin a jiyaɗo Allah amara hay hunde ko waɗata ko weltinta Allah subhanahu wa ta'ala hewtiti yamirgol tage fo ngon yoɓe hulumo. haray musidɓe julɓe wallidiren ka yamirgol hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. sen daari suratul asri bada auzu billahi minash shaitani rajim, Allahu ina dali wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. haray ɗon ayi Allah subhanahu wa ta'ala o accali hay goto ko wi en ko en fo ko e perdi wonɗen. neɗɗo banu adama ila ka fuɗɗi ha ka hatti fof ko perdi woni si wona ɓen gomɗinɓe golli ko moƴƴi, yamodiri goonga ko ɗum woni hulu Allah, yamodiri muñal. hara yamodiren hulgol Allah subhanahu wa ta'ala, yamodiren muñagol ga e ko heɓata en kon e nder gurdam men ka adna ɗo nde wonno ɗum koko feƴƴata. haray musidɓe julɓe wota goto e min wi'u ko say o hunji qur'an o si o yettina ayewal gotal. hiɗen raɓɓinɗini moƴƴa e yamirgol tagi fo Allah ngon hulgol Allah, hiɗen yamiri hiɗen raɓɓinɗini hiɗen derfi moƴƴa ka yamirgol tagi fo Allah ngol hulgol Allah subhanahu wa ta'ala en duwakale derfude ɗum ɗon nde wonno nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala heɓe maki ballighu anni walaw aya, yottine iwde an haysi ko ayewal e mana e nder gurdam maɗan heɓu haysi ko konngol gotol ngol wiɗa tagi fo ngon ko ɗum ɗo Allah wi'i yon hu, ko ɗum ɗo Allah wi'i yon accu. an kadi heɓu ɗum ɗon e nder gurdam maɗan. si maddani on ɗo qissa gorko goto o wonno mo yaaja gandal kono o nani o hadis ɗo nelaɗo maki yottine iwde an haysi ko konngol gotol e mana. nyande go o tawa ka juulirde ɓe o juuli ɓaawo imam on ɓay kanko imam on ɓay ɓe salmini o yehi o jooɗi o hiɓɓi imam on moƴƴa o wi imam on o wi wo jannan komi yottina e Allah subhanahu wa ta'ala, jannan komi yottinana Allah. imamujo yeƴƴiti o wi'i nelaɗo maaki kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. gorko gurdam makko ɗam fof ko o hadis ɗo hunji o immode o hadis ɗo o yalti itti nden nyande o fuɗɗi yottinde o hadis hay o tawi paykoy hino fija o daroto o nodda paykoy ha koy noto o inna paykoy nane dey paykoy nelaɗo Allah ɓe maki konguɗi ɗiɗi hino woodi hay fuɗi ka ɗengal tedduɗi ka balance nyande darngal yiɗaɗi ka rahman ka yuka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗinle woni subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim. so yew tawi jiwoy hino fija o yottinay, so tawi o yeyi kala ka o rewi kala mo o fotti e muɗum o yottinay o hadis ɗo. gorko on o yottini o hadis ha o nawyi, o yottini o hadis ha o nawni fo andirimo o hadis ɗo sakitori sabu o gorko ɗo fo andirimo o hadis. nyande go gorko on nawni o faɗɗa o ronda o naɓa kalabutani o waali kalabutani ha neeɓi o ɗiwtoyi ɓay o ɗiwti o towni hoore makko nden urtigita makko ko fondi e mum ko docteur jo
woni hoore makko o ɓanti o ndaari o taja ko laɓtandi o woni e jaa ko docteur jo dari takko makko kontuma gorko on wi ya docteur qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ko ngol o sakkiti wolde gorko on feƴƴini docteur John wulli moƴƴa o noddi famille gorko on o wi o siɗɗo mon on dey timmi o wi o sifanelan ko hen ɗum woni alhaali o gorko famille on sifanimo o gorko gurdam makko fof ko hadis goto o woni yottinde ka o yahi wo ko hadis o goto o yottinta paykun e mawɗo gorko e debbo jano e toso ko mo fotti wo o wolna o tigi o hadis ɗo docteur John wi min kadi o yottini hadis on e an aray musidɓe julɓe wonen yottinoɓe ayaji qur'an ɗen wonen yottinoɓe hadisije ɗen wonen wallidiroɓe e yottingol nelal Allah subhanahu wa ta'ala amara hay hunde ko waɗana to joomi ma e nder gurdam maɗan ɓaawo farillaji ɗin hewtiti yottingol hadisije ɗen e ayaje qur'an ɗen musidɓe julɓe haray telemango sengo ɗo hiɗen hatta ɗo hiɗen ara pihun ɗiɗaɓum ko siɓɓe men ɓen réclame kon ko hen ɗum woni ɗum ko transferugol vidéoji ɗin woɓɓe nodday ɓe inna e addan men ka imo addane men ka whatsapp en tout cas jama on hino noddude toro ballal moƴƴa transferugol vidéoji ɗin transferugol noon vidéoji ɗin musidɓe julɓe miɗo yi en faamu hunde wotere ko million ji yimɓe woni ko intéressé ɗi vidéoji men haray en wawata transférande ɗi vidéoji goto ko be wallidiren vidéoji ɗin min townayɗi ka YouTube e ka Facebook wallidiren ɗon moƴƴa musidɓe julɓe son yahi ka YouTube ma on yahi ka Facebook on daray nde inde windinde ka écran ɗo Fatima e baben mum son waɗi ɗum ɗo ka YouTube vidéoji ɗin ɗi fof majji ɗi aray a daray ɗon vidéo mo falɗa télécharge mo falɗa sa yahi ka Facebook ɗum kadi sa waɗi nde inde ɗo fahin no yirɗande ni page compte amen on uddoto a ɗaɓɓitay ɗon vidéo mo falɗa siko darugol falɗa siko téléchargegol falaɗa haray nder ɗum noon kay meɗen wawi wallitade hollugol exemple ji ko honno wawoton darirde ma téléchargirde siko falaɗo darde ma siko falaɗo téléchargede document on originaire makko on wawata ƴawde ka net haray hino teddi hay ƴawi kadi soñjay nde wonno matériel original on kanko daiman haray himo teddi moƴƴa ko be o siiwe o siiwite kadi wana o document mo min woni e télécharge ɗo fewndo o saahi ɗo ko min woni mo télécharge de ko 240 mégapix e mana chaque minute haray ko consommata ko wana ko 2 mégabyte consommata internet fi darugol vidéo on pendant 1 minute haray ɗum ɗon on ko sabu ha wonana jama on facile vidéo on hara o hayfay faalaɗo wo daraymo hara wonɓe ɓen e nokkeli ka viɗi ka internet on rekkili ton hara ɓe waway darude hara ɓe tampali masi ko faalaɗo télécharge tawi vidéo on no juuti hara télécharge ay hara tampinali mara consommali internet moƴƴa haray ko si en yahi fi hollugol document ji ɗin attoren hollugol YouTube sa yahi ka page maɓɓe kamɓe hiɗa wawi ɗuytude volume internet menen men townirimo 240 mégapix hiɗa wawi darde mo on position ɗon siɗa faalaɗa wawi ɗuytude kadi ka YouTube waɗamo 144 mégapix ɓeyday ɗuytade kadi consommation on masi ko téléchargegol kadi ɓeyday ɗuytade hiɗa wawi télécharge mo ka YouTube plus facile sa udditi vidéo on ka YouTube hiɗa wawi mo télécharge o maro ka nder téléphone ma hara tuma faalaɗa wo a daray vidéo on hara consommata internet hande kadi ma a hollay ɓengure ma nden ma ɗimmojo ma mo falɗa wo ɗon ɗa faala a daray mo haronka 100 fois hara consommata hande kadi kono noon ko si a télécharge mo
si tawi ko ya ndarumo tun ka net ɗum haray tuma ndarɗa wo a consoma internet haray ko ɓuri wonde facile ko ya télécharge mo maramo ka vidéo ji ma ka téléphone hara ɗon a ndaraymo a hollaymo kala mo falɗa haray attoren taw hollugol exemple YouTube on ko honno téléchargirtamo ma ndarirtamo non si yahen ka Facebook inchallah oɗo wano andirɗen ni e hino YouTube on buy men hino wowi mo gollirde oɗo himo moƴƴi ha fi ndarugol vidéo ma ɗum marugol vidéo on hara tuma falɗa o a ndaray hay so tawi internet ala a memay tun hoore application hun kun uddito ndaren si udditike ko honno wa'ata haray si application udditike e hino page on pour la première fois ko honno wa'ata a ndaray ka jungo ñaamo dow ka takko photo hun après photo hun kun bouton de recherche on no ɗon kun bouton hun wawɗon waw kun ɗon wa teme ko kun wiyete bouton de recherche on a ñoƴƴa e hoore kun ɗon sa ñoƴƴi hoore kun ɗon e hino ko honno wa'ata sa memi bouton de recherche on e hino ko honno udditorta ka inde nen duwa windede ɗon winda ɗon no Fatima e baben mum wano yirɗa no windori ni kamɓe lettre ji jani ɗin ka woni ɗon ko be waɗa lettre jano lettre tosoki ɗin waɗa lettre tosoki kamɓe ka lettre jano woni ɗon sa waɗi ɗon lettre tosoko ɗaɓɓitay ha ron kayide ko ya ndar no windori no windira non eyno vidéo ji ɗin sa windi inde nden no duwira non lettre ji jani ɗin woni jani tosoki ɗin woni tosoki a fal jali hay hunde mema okke on recherche ay vidéo ji ɗi ɗaɓɓitayɗi fo majji addayɗi wano yirɗaɗi ka écran ɗo ni hande kadi ɗo ko ya suɓu vidéo mo falɗa on mema hoore on ɗon uddito ino vidéo on ɗo sa udditimo so fuɗɗike zuude ko ni tableau on wa'ata joni sa ndaari ka ley vidéo ɗon premier on ɗo plus hunno ka jungo ñaamo ɗo ka rentuɗa ɗo sa memi ɗon haray ko marugol vidéo on ka nder profil ma fi yeeso sa falama ndardemo hiɗa wawi udditude profil on ndara hara ɗaɓɓitali sa feƴƴi ɗon download on français wi téléchargement joni noon ɗon ko si tawi ɗa faala télécharge vidéo on o wona ka téléphone hara ñande faalaɗa wo hiɗa wawi ndarudemo hara hay si internet ala joni noon ko si tawi a faalama kadi no mari option goto hara ɗuytay consommation internet on ko ya memu tableau on hara hino ɗo kadi sa memi écran on ka vidéo on zuwata ɗon e hino écran on o niɓɓitay toɓɓoy koye yaltay ka nder écran wano yirɗa ɗo ni sa ndaari ka jungo ñaamo dow toɓɓoy tatoy hino ɗon sa memi koye ɗon toɓɓoy tatoy o tableau danejo ley ɗo kanko kadi o yaltay donc o tableau danejo ley ɗo so yalti sa ndaari ka windi ɗon qualité en français qualité en anglais ɗo ko quality mema on ɗon sa memi on ɗon kadi quality on ɗon kadi ayi ko uttoto kon hara e hino tableau uttotoɗon sa memi qualité on e hino tableau on uttete oɗo o hollete ko honno ɗuytirta consommation internet on ɗum ko fi wonɓe ɓen ka internet satti ma ɗum wonɓe ɓen ka internet faible si tawi internet on no faible vidéo on zuwata tinna sa ɗuyti qualité on menen komin téléchargerimo ko 240 mégapix donc an sa sanji a waɗimo 144 mégapix wonay très facile ndarugol ma téléchargugol awa hino ɗo yiɗen ɗon ka page offline ɗo si tawi hara a télécharge no vidéo on sa yahi ka YouTube ɗa a télécharge vidéo on ha a gayni hande kadi ɗa faala ndarde on mo télécharge ɗa ɗon hajuma ala e consomugol internet hande kadi a ndaɓɓitay librairie ma on sa ndaari ka jungo ñaamo ɗo ley hino toon librairie on sa naati ɗon ko vidéo ji ɗin arata ma ɗum o facilement ɗaɓɓutugol ɗi siɗa faala a ɗanninay tun internet téléphone ma on sa ɗannini internet téléphone on a huɓɓinay YouTube on tun ko o page ɗo arata o inne internet ala hiɗa offline joni noon est ce que ko vidéo ji ma ɗi télécharge ɗa ɗin falɗa ndarde wi'a hi ñoƴƴa nde butorre mbulere wonde ɗo sa ñoƴƴi nden ɗon tu vidéo ji ɗin aray hino ɗo sa memi nden butorre mbulere ɗon ko o page ɗo udditoto hande kadi vidéo ji kala ɗi télécharge no ɗa ɗin sa faala télécharge ay vidéo ji amen ɗin ɗi fof majji ɗi wona ka téléphone ma hara ndaray ɗi no faaliraɗa ka téléchargugol kadi min hollima no ɗuytirta consommation internet on siɗa faala a ɗuytay consommation internet on au lieu de 240 mégapix wonta 144 mégapix hara consommata internet ma o moƴƴa télécharge aɗi fof say falɗa o a udditay ndara hollay kadi mo falɗa aray musidɓe julɓe en yii YouTube on application himo moƴƴi ha fi ndarugol vidéo ji ɗin e fi téléchargugol vidéo ji ɗin application himo moƴƴi ha en même temps wano yirɗen ni kanko a ɗuytay consommation internet on siɗa faala ɓuri hay menen kamen ɗuyti ɗon haray ko woni tun YouTube kamɓe si a télécharge vidéo on o yataka galerie koka document ji maɓɓe personnel
kamɓe société ji buy jaɓali golludude e maɓɓe fi ka domaine vidéo haray fi ya télécharge vidéo on o yaha ka galerie ko fiyoni soko ka galerie o woni haray ko ɗon o ɓuri wonde plus avantagé ɗon hiɗa wawi mo naɓande goɗɗo par bluetooth hiɗa wawi mo transférirde application ji heddiɗɗin fo amma ka YouTube ɗo kamɓe jaɓata joni noon si tawi a yahi ka Facebook kamɓe hiɓe créé application spécialement fi ko télécharge vidéo ji ɗin kamɓe siɗa falama télécharge ude a installay taw application télécharge owo on vidéo ji ɗin ka Facebook on application ko honno wi'ete ko honto o yiyete ko honno téléchargirte non kay meɗen wawi on hollude inchallah ndaare photo ji ɗin no yarata non ka Play Store premièrement ta uddita Play Store ma on ɗaɓɓita application on télécharge amo ndaare ɗo min holla on eyino application mo min woni yedde fi mum on eyino inde makko nden hino présenti ɗo FB Videos sa udditi Play Store ma on ko nde inde ɗo windata FB Videos sa waɗi recherche on application ji ɗin aray ɗaɓɓita o ɗo application ha yi'amo sa yi'imo télécharge o ɗo sa gaynimo télécharge ude a udditaymo a partir de ɗo si wona ɗum yaha ka écran ma sa yehi ka écran kadi min holle ko honno ikko mum kum wa'ata kadi ka écran eyno ɗo application on ɗo gaynama téléchargede o ari ka écran wano yirɗa ni ino windi FB Video ko ɗum woni Facebook Videos sa clique hoore makko pour la première fois o landotoma compte ma Facebook on sa waɗi noon ndi utilisateur on e mot de passe on udditoto si udditike hande kadi o holle noon o position kadi momin arata hollugol maɗo ko no feƴƴirta ara ino page on so udditike ko ni o wata ndaaru bindi ɗin dow ndaara bindol ngol ka jungo ñaamo ka windi ɗon go to FB ko ɗum woni yaw ka Facebook ko ɗon cliquata aray sa cliqui go to FB on ɗon a yii ko page ma on udditoto si page ma on udditike a yahay tun ka option de recherche sa waɗi ɗon Fatima e baabe mum wano yirɗani no min fuɗɗoro ni kamin fuɗɗi ɗo FA on tun ayi Fatima e baabe mum ari ley ɗon sa cliqui ɗon hande kadi profil amen on udditoto a ndaara ka profil amen ɗon hande kadi ɗaɓɓita vidéo on e hino honno wata ayi wano yirɗa ɗo ni ne cliqueɗa hoore inde nden profil on udditoto ko inde nden darata na photoji ɗin ɓay photoji ɗin nde wonde hino sanzo kono inde nden no windi ɗo Fatima e baaben mum ka yiiɗa ɗum ɗo hande kadi a townay tun profil on ɗaɓɓita vidéo mo falɗa télécharge on vidéo ji ɗin fo a yi'ay ka nder profil ɗo sa ɗaɓɓiti ha a yi'i vidéo mo falɗa télécharge on a cliquay tun ka hoore vidéo wasi tawi hara zuwinay mo woni sa cliqui wa'ay ni kadi aray ko ano ni sa ɗaɓɓiti vidéo mo falɗa télécharge on ha yi'imo sa cliqui hoore makko wasi tawi hara zuwinay mo woni ko oɗo tableau arata oɗo tableau noon ka butore hakkundere ɗo sa cliqui nden ɗon vidéo ngo télécharge to direct o yaha ka galerie sa yahi ka galerie a ɗaɓɓiti ton a ɗaɓɓitay tun document on haray no wi'e FB Video fahin ko inde wotere nden arata sa udditi on document ɗon a taway vidéo mo télécharge ɗa on ɗo a taway himo nder ton hande kada udditay mo ɗon dara sans probléme aray musidɓe julɓe yi application Facebook télécharge on vidéo ji ɗin oɗo application himo moƴƴi ha ko waɗi noon kanko so télécharge vidéo on o naɓa mo woni ka galerie à partir de ka galerie ɗon hiɗa wawi senditande vidéo on mo faalaɗa o par bluetooth ma application ji heddi ɗin hay siko on 20 ma 30 personnes woni e nder suudu wotru ma nokkure wotere on fo hiɗon wawi senditude vidéo on so téléchargama e nde wotere a naɓanay mo faalaɗa on ɗon kay naɓanay mo faala aray ɗum ɗo fo ko saabu ha wonana en facile heɓugol accès e vidéo ji ɗin nde wonno nokkeli go haray internet on hino woni faible nokkeli go hino satti haray vidéo on sa yi'imo télécharge gol mo directement ɗon ɓuri wonde plus économisant e faveur au lieu de wiigol a ndaaray mo ndaaritoɗa ka internet haray musidɓe julɓe ɗum ɗo fof ko fiyi en ɓeydu wallidirde sakutugol vidéo ji ɗin wallidirgol e da'awa on kala ko waɗi ko hoore mum waɗani goɗɗo waɗirta fiyo goɗɗo jarne waɗirta fiyo goɗɗo go weltanoma si wona Allah subhanahu wa taala nde wonno ko Allah jarnete kon ko ɗum nafete aduna e lahara ko Allah weltantoma kon ko ɗum nafete aduna e lahara en fo etoɗen ha wawen sakutude da'awaji ɗin en fo etoɗen ha wawen noddude e
yurmede Allah nden fi nyande darngal enen kadi en tawe e noddunoɓe ɓen e yurmede Allah nden ka aduna ga haray ko ɗum woni important on nayi goto e meɗen derfu naya yawito ɗum sa ndaari o vidéo divise dugol mo naɓana goɗɗo go naya amuɗum ko waɗi noon a anda ittiri moƴƴereji baraji ko heɓata e mum transfert mo goɗɗo go noddugol goɗɗo go innamo ndaari vidéo kaarijo haray ɗum ɗon ko tawa ɗum e wallitagol da'awa on embere kala ɓe andidirɗa haray menen tum men wawata sakutude da'awa on e aduna on ko be wallidire nde wonno profil Facebook goto ko wawata ƴettude ko 5000 personnes e nder on 5000 personnes ka message jama ko neeɓi o ko neeɓi ko wano 100 personnes ma 200 personnes wawɗa transférande tawa ɗum ko plus ami onno tigi de ami plus proche ma famille ɓe ko en ɗon wata naɓande donc hedditiɓɓen kamɓe kadi yoɓe naɓan hedditiɓɓen kala si transférani mo muɗum a taway fof hendike haray ko wano ni ta goto men amu transférugol vidéo ji ɗin ma télécharge golɗi senditana kawtal ɓe mum ɓe musidɓe julɓe haray ɗum hino mari baraji goto meɗen wawata estimetude baraji ɗin haray si tawi feƴƴiɗon kadi ɗum ɗo ko da'awani na hay goto jeeyi na Fatima e babe mum tun jeeyi ɗum kala tawɗo hino mari solution ma hino mari feere go none no wallitora no da'awa on avancira woni ko gandal woni ko noneji ɗin fof haray ɗum kadi min sakkaki hay goto e muɗum kala darɗo vidéo on yii faljere nder ton yo o tigi ndaaro hino contact ji ɗin hay numéro téléphone fof no ka écran o tigi yo noddu faljita en haray ko noon duwira ma ɗum goɗɗum go ko o tigi mari ko faala wallitorde oɗo da'awa haray na yo o tigi aamu oti ko yo waɗu waɗira sabi Allah hawnaki ɗum ɗon kadi ɓeyda e développude da'awa on en fo wonen hunde wotere wonen wallidiroɓe e noddugol e yurmede Allah nden hawnaki Allah subhanahu wa ta'ala o yurmina en o yaafo en enen kadi nyande tawoyɗenmo sabu ko noddunoɗen kon e laawol makko ngol document on en wiiɗo ko 240 mégapixels townirɗenmo ka net ko waɗi noon ko ɗum ɗon appareil ji men ɗin townata ko ɗum ɗon internet men on townata surtout enen Afrique tele West Afrique to sukaɓe men mbuyi hara hino intéressé vidéo on si feƴƴiɗo ɓe watamo télécharge ɓe watamo darde aray document original on kanko himo ɗo ka biro ga kala faalaɗo document original on e mana waɗugol mo e CD ma waɗugol mo e clé ma e carte mémoire hara waway mo joinde e lecteur heɓa image makko original on ɗum ɗon haray ko be o tigi ara min enregistrana o tigi ma ɗum o tigi jonnora min enregistrana o tigi document original on ɗon si a ndaari haray no ɓurti laaɓude différent on ka woni surtout sa ndaari page ji ɗin ka page ji ɗi men hollata on hadis jeɗen ma ɗum bindi ɗin a taway goɗɗi bindi go laaɓa moƴƴa ka document original haray no laaɓi poyi a jangiray no faalir ak bindongo ko ngo seyi wo a jangay kono ka document siwaɗo ɗo kañum haray bindolngol so janɗintinama haray no waɗi flou e nde wonde kara han yirata bindolngol ko différent on non kono a taway ko obligé ko be document on wa'a noon si o wawe ƴawnede ka net si wona ɗum frais mum on hay goto tenata ɓay ko noon wolorta document dareteɗo environ 30 à 40 minutes hino wawi heɓude 700 à 800 mégabytes donc goɗɗo wata télécharge ɗum ɗon inna daray sa wi a ndaray ɗum ɗon sina wontirɓe ka internet développi ton a taway hino goto wata tende ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon waɗi si komin obligé siwugol mo ha o wonta 240 mégapixels wano document ɗo mo 30 à 40 minutes a taway e nde wonde o yonata hay 50 mégabytes haray ko wano ni document ji ɗin ko en faamu différent ji mum ɗino woni très important si o tigi ndaari image on tawi laaɓa moƴƴa oti haray ko yo andu ko document on siwa kon waɗi oti sino faala laaɓuɗo on yo nelu ka bureau ga ma ɗum jonnora ma ɗum seeno min enregistranay o tigi siko CD ma siko clé ma siko carte mémoire min jonnay o tigi document original on ɗon hara image ji ɗin fof a yi'ayɗi ha laaɓa siko bindi jangeteɗi a jangayɗi ha laaɓa haray ko wano ni si iwiye ɗum ɗon hiɗen ɓeydita fi contact on kala haton jinɗo e landagol men question ma ɗum ɓeyditangol men ma ɗum rectifiugol ma ɗum wallirgol to kala domaine mo o tigi yiɗi wallirde woni ko conseil woni ko idée woni ko kala ka o tigi faala wallirde haray contact ji ɗin fof no affici ka écran o tigi hino wawi noddude min waɗay journée goto fi appel ji ɗin
appel ji ɗin e jeudi inchallah itti e 8h GMT ha e 17h GMT haray appel ji ɗin ko disponible inchallah haray komi disponible répondugol appel ji ɗin kala faalaɗo landade ma ɗum kala ko o tigi faala ɓeydutude e alhaali on haray hiɗen fodi inchallah e ɓeydutugol domaine ji ɗiɗi hino woodi wonɗi en soñjude e o zaman ɗo. Domaine goo ko dewle ɗen inchallah en préparay document ko neeɓa hay seeɗa. On document ɗon o wonay disponible kanko kadi ka Facebook e ka YouTube fi kala faalaɗo rectifiyude ɗum ɗon inchallah. On document ɗon o wonay document mawɗo kala hulowo Allah subhanahu wa ta'ala jentiɗo on document ɗon siko dewgal bonirimo ngal moƴƴitay siko faalangal bonde ngal moƴƴitay siko kali ko moƴƴintinowo dewgal o tigi moƴƴintinay e yurmede Allah no newori Allah lan ɗon newnan en si yiwe ɗum haray ko fi téléma ngal bileyagal ko wonɗen wiide karamo ko ma jinna ma guite bonɗe ɗum kadi inchallah en préparay document spécialement fi ɗum ɗon kadi wallitotoɗo zaman men o moƴƴa e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala wonande huloɓe Allah ɓen haray e nder yontere nden kadi kala faalaɗo landade question ma ɗum addude message e nder ɗum kadi haray ko disponible si tawi ko urgent hara o tigi wawali habbade ha e jeudi on otino wawi addude message vocal siko ka imo siko ka whatsapp siko ka messenger e ɗi fo majji o tigi si addi message hay siko e nder leer goto kadi men jonnayi e nder ñallal ngal ka tawatara men waway répondude ɗin message ji wonay ɗi urgent ɗon ha jeudi on hewta taw hara on jeudi on inchallah ñallal ngal fo appareil on wonay disponible fi kala faalaɗo contactude haray hiɗen hatta ɗo e ngol lawol ɗo la uridu minkum jazaan wala shukura wama tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib.